ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ 1 2 ଶିଖିବା ହେଲା 1 ରୁ 10 ଯାଏ ଶିଖିବା ହେଲା ମୁଁ ଲେଖିକି କହି ଦଉଛି ତାପରେ ତମକୁ ପଚାରିକି ତମେ କହିବ ହେଲା ମୁଁ ଲେଖୁଛି जानी ना 2 इटा कौन 1 इटा कौन 2 ना 2 है कौन हाई तुम्हें कहले एटा कौन 7 इटा कहले तमे 8 इटा 9 इटा कुआ तमे कुआ 10 सब शिखिला आज्ञा समस्त आसिला आज्ञा मो जण को डाकिबे जण आसी लेखिबो आज्ञा Three, 1 2 3